ଚତୁର୍ଥଟା ପଢା ସରି ଚତୁର୍ଥଟା ଆମେ ପଢଉଥିଲେ ଆଜି ବହି ସାରିଦେବା ବିଷୟଟା ଯାହା ନେଇ ନ ଆସିଲେ ରେକର୍ଡ ତ ହଉଛି ସେ ବୁଝିବେ ତ ଆମର କଣ ଥିଲା ଦାଣ୍ଡରେ ଶୁଣିଲା ହଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଏତିକି ଗୋଟେ ଥିଲା ତାର ଚିଠି ପଢିଥିଲେ ଅକ୍ଟୋବର ଆଣିଥିବା ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ କିଏ କି ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ କିଏ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ କିଏ ଅକ୍ଟୋବର ତ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ କଂସ ରାଜା ଚିଠି ପଠେଇଥିଲେ ଲେଖିଥିଲେ ଅକ୍ଟୋବର ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ଚିଠି ପଢିଲେ ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କୁ ଚିଠି ଆସିଥିଲେ ତ ଚିଠିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡରେଇ ଧମକେଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତାପ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତୁ ମତେ ଏତିକି ଦିନର ଖଜଣା ବର୍ଷକର ଖଜଣା ଦେଇନାହୁଁ ଯଦି ବର୍ଷକର ଖଜଣା ନ ଦଉଛୁ ଯଦି ବର୍ଷକର ଖଜଣା ଦେଇନୁ ତୁ କଣ ମୋ ପ୍ରତାପ ଜାଣିନୁ ତେବେ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଠା ତୁ ଯାହା ଭୁଲ କରିଛୁ କ୍ଷମା କରିଦେବି ମୋର ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ ଏବଂ ମତେ କିଛି ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଭେଟି ନେଇକି ଆସିବେ କଣ ଉପହାର ମାଗିଛନ୍ତି ସେ ଦହି ସର ଲହୁଣୀ ଲବଣୀ ଗୋଟିକା ଅଧାମ ଏବଂ 40-50 ଜଣ ଦୌଡ଼ ପିଲାଙ୍କ କଥା ମୋର ଧନୁଯାତ୍ରାରେ କାମ କରିବେ ଏଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଆକୁ ପଢିକି ନନ୍ଦ ରାଜା ଟିକେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ରାଗିନି ରାଗିନି ତେଣୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋପବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେଇଛି ଯେ ହଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରେଡି କର ରାତି ପାଇଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯିବ ତ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ଗୋପପୁରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ କିଏ କହୁଛି ଯେ ଆମକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ହେଲେ ଆମେ ଘରେ ଯିବୁ କୃଷ୍ଣ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଯୁଗ ଯୁଗକୁ କଥା ରହିବ ଯେ ଗୋପୀ ମାନେ ବା ଗୋପାଳ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବେ ଆଉ କିଏ କହୁଛି କାଲିଠାରୁ ଆଉ ଆଖି ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବ କାହିଁକିନା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କୃଷ୍ଣ ଚାଲିଯିବେ ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖରେ ନିଜ ନିଜ ମନର କଥା କହିବା ସମୟରେ ପୁଣି କଣ ଆସିଛି ସେତିକିଟା ଆମର ପଢା ହେଇଥିଲା ନା କେଉଁ କରୀନ୍ଦ୍ର ଗମନ ନୟନ ଲୋକ ଭୂମି କି ଅନାଇ କ୍ରୋଧେ ଗହଇ ଅନେକ ଆମ୍ବ ସଙ୍ଗ ତୁହି ହେବୁ ଭୂଷଣ ବିହୁନେ ଅଙ୍ଗ ଅଶୋଭା ଦିଶିବୁ ତେବେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ କଣ କହିଥିଲେ କୁମୁଦ ରମଣ ଯେଣୁ କୁମୁଦକୁ ଯିବେ ଅନ୍ଧାକାରକୁ ବାଢିବେ ସତେ କି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କି ଛାଡିବ କେଉଁ କରୀନ୍ଦ୍ର ଗମନା ନୟନ ଲୋକ ଭୂମିକୁ ଅନାଇ କ୍ରୋଧେ ଗହଇ ଅନେକ ଆମ୍ବ ଭୂଷଣ ବିହୁନେ ଅଙ୍ଗ ଅଶୋଭା ଦିଶିବୁ ତେବେ କହିଲେ ଏଇଠି କୁମୁଦ ରମଣ ଏଠି କିଏ କୁମୁଦ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଅକ୍ରୁର ହସ୍ତରେ ତେଣୁ ବେଣୁ ଚକ୍ଷୁ ଦେବା ଆମ ଯୋଉ ଆଖି ଦିଟା ଅକ୍ରୁର ହସ୍ତରେ ଦେଲେ ଆମକୁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବ ତ କହିଲେ ଆଉ କିଏ କହୁଛି କାଲିଠାରୁ କୁମୁଦ ମରିବେ କୁମୁଦ ହେଲା କଇଁ ଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ପୁରା କିରଣକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ତେବେ କଇଁ ଫୁଲ ଟିକେ ଫୁଟିଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ ପଡେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଦେଖାଯାଏ ତେଣୁ କୁମୁଦଟି ବା କଇଁ ଫୁଲଟି ସବୁବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣକୁ ଖୋଜିଥାଏ ତେଣୁ କଇଁକୁ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଏଇଠି କୁମୁଦ ମରିବେ କିଏ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ନ ଆସିବ ଚନ୍ଦ୍ର ନ ଆସିବ କଇଁ ଶୋଭା ପାଇବନି ଶୋଭା ପାଇବନି ଏଠି କଇଁକୁ ତୁଳନା କଲେ ତା ସହିତ କଇଁ ହଉଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋପୀ ମାନେ ଯେମିତି କଇଁ ଗୁଡିକ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ବିନା ମଉଳି ଯାଆନ୍ତି ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଘୃଣା ପଡନ୍ତି ଠିକ ସେମିତି ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିନା ଗୋପୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ସତେ କୁମୁଦ ରମଣ ଯେଣୁ କୁମୁଦକୁ ଯିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିଟା ଅର୍ଥ କୁମୁଦର ଅର୍ଥ ହେଲା କଇଁ କୁମୁଦ ରମଣ ହେଲା ଯିଏ କୁମୁଦକୁ ବା କଇଁକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ରମଣ କରନ୍ତି ସେ କୁମୁଦ ରମଣ ଏଠି କୁମୁଦ ରମଣ କିଏ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି କୁମୁଦ ରମଣ ଯେଣୁ କୁମୁଦକୁ ଯିବେ ନୈଋତ କୋଣକୁ ଯିବେ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ନୈଋତ କୋଣ କୋଉଟା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣ କେତେଟା ଦଶଟି ନାଇଁ ଦଶଟି ଚାରିଟି କୋଣ ଦିଗ ଯଦି କହିବ ଦଶ ଦିଗ ପାଳ ଯଦି ସେ କୋଣକୁ ମିଶେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଦିଗ ତମର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଚାରି ଆଉ ଯୋଉ ଦଶ ଦିଗ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଶୂନ୍ୟ ନୈଋତ କୋଉଟା ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମରେ ଯୋଉ କଣଟା ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ କଣଟା ନଥାଏ ଚାରିଟା ହେଲା ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ସରି ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଚାରିଟା ଦିଗ ହେଇଗଲା ଏଇ ଯୋଉ କଣଟା ପୂର୍ବ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ସରି ପୂର୍ବ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣର ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ପୂର୍ବ ଆଉ ଉତ୍ତରର ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କଣ ତାପରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର କଣ
ନାଇଁ ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧ ତ ଏଇଟା ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଯୋଉ କୋଣଟା ହେଲା ତମର ନୈಋତ କୋଣ ତ ସେଇଆଡେ ମଥୁରା ଗୋପରୁ ଯଦି ତମେ ନୈଋତ ଆଡକୁ ଯିବ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ତମର ମଥୁରା କୋଣ ତେଣୁ କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି କୁମୁଦକୁ ଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ନୈଋତ କୋଣକୁ ଯିବେ ଅନ୍ଧକାର ପାଣିକୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତମ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ମାନେ କଣ ସତରେ ଲାଇଟ୍ କେମିତି ଯିବ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଅତି ଗେହ୍ଲା ପିଲାଟିଏ ଥାଏ ହସି ଖେଳିକି ବୁଲୁଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇଲା ଘର ଅନ୍ଧାର ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଛୁଆଟା ପଳେଇଛି ଘର ଅନ୍ଧାର କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ହସ ଖୁସିଟା ଆଉ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପପୁରକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିବା ହସି ଖୁସି ମଜା ମସ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାପୁରକୁ ପଳେଇବେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯିବ ଗୋପପୁରୀ ସେଇ କଥାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କେଉଁ କରିନ୍ଦ୍ର ଗମନ ନୟନ ଭୂମିକି ଅନାଇ ବୋଧେ କହନ୍ତି କରିନ୍ଦ୍ର ଗମନା କରିନ୍ଦ୍ର କରି ହେଲା କଣ ଗଜ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା କରିନ୍ଦ୍ର ହେଲା ଗଜ ରାଜ ହେଲା ଆଉ କରିନ୍ଦ୍ର ଗମନା ହେଲା ହାତୀ ପରି ଗଜରାଜ ପରି ଗତି ଯାହାର ଚାଲି ଯାହାର ଢଳି ଢଳି ହାତୀ ପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥିଲା ଭଳି ଗୋଟେ ଗୋପୀଟିଏ କରିନ୍ଦ୍ର ନୟନ ତାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇକି ଲୋତକ ହେଲା ଲୁହ ଆଖି ହେଲା ନୟନ ହେଲା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇକି ଭୂମିକି ଚାହିଁକି ମାଟି ମାକୁ ଚାହିଁକି କହୁଛି ଭୂମିକି ଅନାଇ କ୍ରୋଧେ କହଲିଅନି ରାଗିକି କହୁଛି ମା ମାଟିକି ଚାହିଁକି ଗୋଟେ ଗଜ ଭଳି ଚାଲୁଥିବା ହାତୀ ଭଳି ଚାଲୁଥିବା ଢଳି ଢଳି ଚାଲୁଥିବା ଗୋଟେ ଗୋପୀଟିଏ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇକି ଅତି କ୍ରୋଧିତ ହେଇକି ଭୂମିକି କହୁଛି ଆମ୍ବ ସଙ୍ଗ ତୁହି ହବୁ ତୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ବିନା ଅଧୁରା ତୁ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବ ସଙ୍ଗ ମାନେ ଆମରି ଭଳି ଅଧୁରା ହବ ଆମରି ଭଳି ଦୁଃଖିନୀ ହବୁ ଭୂଷଣ ବିହୁନି ଅଙ୍ଗ ଅଶୋଭା ଦିଶିବ ଗୋଟେ ନାରୀ କିଏ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ତାର ଆଭୂଷଣ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲା ସିନ୍ଦୁର ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲା ଟିକିଲି ପିନ୍ଧିଲା ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବ କାନ ଫୁଲ ପିନ୍ଧିବ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧିବ ଆମେ ସବୁ ପିନ୍ଧିକି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ତେଣୁ କରିକି ଏଠି ମାଟି ମା ଗୋଟେ ନାରୀ ତାକୁ ତାହାର ସୁନ୍ଦରତା ବର୍ଦ୍ଧନ କିଏ କରିଥିଲା କୃଷ୍ଣ ତାର ମାଟିରେ ସେ ଗୋପର ମାଟିରେ ଥିଲେ ବୋଲି ଗୋପପୁରଟି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ପଳେଇବେ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଯୋଉ କରିନ୍ଦ୍ର ନୟନା ବା ହାତୀ ହସ୍ତିନୀ କରି ଚାଲୁଥିବା ଗୋପୀଟି କହୁଛି ଯେ ଭୂଷଣ ବିହୁନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳଙ୍କାର ବିନା ତୋର ଅଙ୍ଗଟି ତୋର ଶରୀରଟି ମଧ୍ୟ ଅଶୋଭା ଦିଶିବୁ ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ ଅଶୋଭା ହେଲା ଶୋଭାହୀନ ବା ସିରି ଛଡା ଦିଶିବ ସିରିହୀନ ହେଇଯିବ ତୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣତାକୁ ଛାଡିକି ଗୋପପୁର ମାଟିକୁ ଛାଡିକି ମଥୁରାକୁ ଚାଲିଯିବେ କେବଳ ଯମୁନା ଗଣ୍ଡେ ଜୀବନ ହାରିବା ଆଉ କିଏ ତା ଭିତରୁ କହୁଛି ଯମୁନାର ଯୋଉ ଗଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ଅଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବନ୍ଧ କୁହାଯାଏ ନଦୀର ତେବେ ଯମୁନା ଗଣ୍ଡେ ଆମେ ଜୀବନ ହାରିଦେବା ନିଜକୁ ସେଠି ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଦାରୁଣ କଂସ ନୃପତି ନାମରେ କରିବା ଆଉ ଆମେ କହିବା ଆମେ ସେ କଂସ ରାଜା ପାଇଁ ହିଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆହୁତି ଦେଇକି ମରିଯାଇଛୁ ସେଇ ଦାରୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ଦୟାହୀନ ଯିଏ କଂସ ରାଜା ନୃପତି ହେଲା ରାଜା ତାରି ନାଁରେ ମରିବା ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ତ ଗୋପୀ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯୋଉ କେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇକି ଯମୁନା ନଦୀରେ ଘାସ ଦେଇକି ମରିବା କଂସର ନାଁ ନେଇକି କଂସ ପାଇଁ ମରିଛୁ ବୋଲି କହିକି ମରିଯିବା ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିବ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆମେ ମରିଲୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲୁ ତେଣୁ ଦୋଷ ଗୁଡିକ ତା ଉପରେ ଲାଗିବ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ପାଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ହତ୍ୟାର ଦୋଷ ସେ ପାଇବ ସୁଖ ସିରି ଛାଡି ନିଜ ଜୀବନ ହରାଉ ମାନେ ସୁଖଶ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟାର ଦୋଷ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ତାର ଯୋଉ ସୁଖଶ୍ରୀ ଗୁଡିକ ସବୁ ତୁଟିଯିବ ତାର ଯୋଉ ସୁଖର ଦିନ ଗୁଡିକ ତୁଟିଯିବ ଦୁଃଖ ଦିନ ଆସିବେ ସେ ଭୁଲ କରିଛି ତାର ପାପ କରିଛି ପାପର ଦଣ୍ଡ ତାକୁ ମିଳିବ ସେଥିରେ ସେ ତାର ଜୀବନ ହରାଇବ ସେ ଦୁଃଖ ପାଉ ସୁଖଶ୍ରୀ ଛାଡିକି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁ ତାର ଜୀବନ ଦୁଃଖରେ ଅତିବାହିତ ହେଉ ବୋଲି ଗୋପୀ ନାରୀ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କିଛିଟା ଗୋପୀ ନାରୀ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କେବଳଇ ଭୋଜପତି ଆମ ଆୟୁ ନେଉ ଆମେ ମରୁ ଆମ କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରେ ଥାଉ ତେବେ ପୁଣି କହୁଛି ଭୋଜପତି ଏଠି କିଏ ଭୋଜପତି ହଉଛନ୍ତି କଂସ ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଗୋପୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଆୟୁଷ ନେଉ ସେ ଆମ ଆମକୁ ମନେ ସେ ଆମ ଆୟୁ ନେଉ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ସେ ମାରିଦେଉ ବରଂ କିନ୍ତୁ ଆମର ଆମେ ବରଂ ମରିଯାଉ ଆମ କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରରେ ଥାଉ ସେ ମଥୁରାକୁ ନ ଯାଉ ଏହା କରୁଗ ଦଇବ
केवल एमंत शक्ति केबे हेंतिबो आउ के कुछि जे हे दैव हे प्रभु माने दैव के भगवान से वो से जानि नांदी कृष्ण भगवान बोली से भगवान आउ कृष्ण नारायण बड़ बड़ भगवान से डाकि हे भगवान हे दैव एया को जे वंशराजा आम जीवन बर नहीं जाऊ आम जीवन परिवर्ते कृष्ण गोपपुर रे आंतु आ एक कथा सुनिकी आउ किछि गोपी माने अछन से माने बोलते ए सखी एरा तो तुम भाबुछ कि पेरा केबे हेबो नाही एटा केबे संभव होई परिबो नाही बाकी जति माने से निश्चित भाबरे गोपपुर मथुरा को जीव गोपपुर छाड़ी पुणी केउ प्रेम शिला लीला बाहुटी कांदई केउ कहा गळे बाहु आरते छंदई सेटिकार दृश्य एटी वर्णना करा जायछि कि भले भाबरे जेतेबेले गोप छाड़ी कृष्ण बलराम मथुरा जीवे बोली नंदराज सब आडे प्रकट कर देछिबी सेई मथुरा पळे जिबा भलरे कृष्ण जो चाली जिबे एहाकु नै कि दुखरे आरत हेई कथबार्ता होछति गोपी माने तेनु किछि गोटे प्रेमशिला केउ प्रेमशिला लीला बाहुनी कांदन केउ प्रेमशिला अर्थात केउ आउ गोटे कि गोपी प्रेमशिला गोपी माने तार मनर अत्यंत स्नेह श्रद्धा भाव अछि सेई भले जन गोपी लीला बाहन अछि ताहार कृष्ण के लीला खेला गुडी अत्यंत बड़ पेटे बाहन की कांदी से एमिति करूथले से एमिति करूथले ए सब तांकर सब लीला गुडी चित्कार करी कि बाहन की कांदी केहू कहा गळे बाहु आरते छुए आउ किए अन्यर बाहुरे बा निजको अन्य सहित कोलाघात करिकी छंदी आरते छंदई दुखरे जानि ताको कुंडे की धरी की कांदी पकोछन्ति सेई भली माध्य किछिटा दृश्य देखिया करନ୍ତି केहू केहू धरणी रे पड़े आउ किए माटी ऊपर बसिकी कचड़ी की कांदुछन्ति धरणी ऊपर पड़े केहू निज भुज नै हृदय पड़े आउ किए निज भुज हला हाथ बा बाहु नै कि हृदय हला छाती रे पड़े हला बाड़े केहू कांदी अत्यंत दुखर लोक चित्कार करके एमती बाटे ही कांदते से भली दृश्य की मध्य वर्णना करा जायछि आउ के निज हाथ को नेकी तार छाती रे बाड़ी कांदुची विश्वास पकाई केहू हुई स्थगित स्थगित हला स्तब्ध स्तंभ बा क्षीर विश्वास पकाई दीर्घ निश्वास एमती बड़ बड़ निश्वास पकाई कि स्थगित होते बा स्तब्ध स्तंभ है क्षीर है जंती एवं बहु धन आ गोविंद बोली केहू ओए मूर्छित अर्थात मूर्छित हेबा बा बेहोश हेबा आउ के हे गोविंद एमिति काहे कि घटुची कहकी बेहोश हे जान केहू बोले नंद बाई केवल यशोदा किंबा नंदय भुंगाई केहू आउ के बुझु नंदटा पागल सेति पे कृष्ण को पठे दोची कंस भणी गोटे दुराचारी राजा पाखु कृष्ण को कोन से बंचाई रखिले तेणु से पागल न होइथिले गोटे कंस एभଳି गोटे खराब राजा दुराचारी राजा पाखु निज छुआ को पठे दोची आउ के कहନ୍ତି ଯଶୋଦା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଭଙ୍ଗାଇ ମାନେ ନିଷେଧ କରିବା ଯଶୋଦା ମନା କରୁନି କାହିଁକି ଛୁଆଙ୍କୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ନିଷେଧ କାହିଁକି କରୁନି କାହିଁକି ମନା କରୁନି ଏହା ଶୁଣି ସାରଣୀ କହଇ ପ୍ରତିବାଣୀ ସାରଣୀ ହେଲା ଜଣେ ଗୋପୀର ନା ଜଣେ ଗୋପୀଟିଏ ପ୍ରତିବାଣୀ ହେଲା ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦଉଛି ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିକି ଗୋପୀଟି ଆଉ ଜଣେ ସାରଣୀ ନାମକ ଗୋଟେ ଗୋପୀଟି ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦଉଛି ସେଇ ଯୋଉ କଥାର କଣ କହୁଛି ଏଥର ମୁଁ ବିଚାର ସଖୀ ଅଛଇ ମୁଁ ଜାଣି ଏଥର ବିଚାର ସଖୀ ଅଛଇ ମୁଁ ଜାଣି ମଧୁପୁର ନାରୀ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଭେଳିକି ମନ୍ତ୍ର ଭୁଲାନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଥର ମୁଁ ଜାଣିଗଲିଣି ହେ ସଖୀ ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲିଣି ମଧୁପୁର ହେଲା ମଥୁରାପୁର ମଥୁରାପୁରରେ ଯୋଉ ନାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସିନା ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେଠିକାର ନାରୀ ମାନେ ବହୁତ କୁହୁକ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣନ୍ତି ଭେଳିକି ମନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୁହୁକ ମନ୍ତ୍ର ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁଜ୍ଞାନ କୁମନ୍ତ୍ର କୁହୁକ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ କରିଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି କୋଉମାନେ ମଥୁରାପୁରୀର ନାରୀ ମାନେ ଅକ୍ରୁର ହସ୍ତରେ ଔଷଧି ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ବଚନ ନ କହନ୍ତି ସତ୍ୟ ଏ ମୋର ବଚନ ଏହା ଶୁଣି ହେମଲୀଳା କରଇ ରୋଦନ ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ନାରୀଟି କିଏ କିଏ କହୁଛି ଏ କଥା ସାରଣୀ ନାମକ ନାରୀଟି ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମଥୁରାପୁରର ନାରୀ ମାନେ ବହୁତ ସାରା କୁମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ମତିଭ୍ରମ କରେଇଦିଅନ୍ତି ସେଇଭଳି କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଅକ୍ରୁର ହାତରେ ଦେଇକି ସେମାନେ ଔଷଧି କରିକି ଅକ୍ରୁର ହାତରେ ଔଷଧି ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର କରିକି ଔଷଧ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଛୁଆକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଟି ଚୁପ ରହିଛନ୍ତି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଔଷଧ ଦେଇକି ମନ୍ତ୍ର କୁହୁକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କି
से तार छुआ गुड़ पठे यहीटा हूँ मोर वचन सत कथा एटा सत कथा बोली से नारी कहवा शुणी हेमलीला आउ जड़े गोपी सीए एक कथा शुणी अत्यंत जोर पाटे कांदी पकाउछ रोदन करबा अर्थात कांदी से एक कथा शुणी कांदी पकाउछ एमंत होइले सखी बुढ़ा भेड़ा गले कि आसबे आ जशोदा बड़ा तो एक कथा शुणी रोदन करुचे हिममाला बड़ पाटी कांदी पकाउछ कांदी कौच एक कथा जदि सत हम ताले आम भेड़ा बुड़ीला आमे मो भेड़ा बुड़ीला खाली मोर नुहे से समस्त गोपींकर भेड़ा बुड़ीब जदि नंदर बड़ा है जशोदार बड़ा बड़ा है पुत्र जशोदार पुत्र जदि चली थरे कौन को चली मथुरापुर को चली गले कि आसब से आ कौन फेर धाता छाड़ा नियत केमंते बंचे वृद्ध जातमाता धाता है दैव छाड़ा धाता छाड़ा अर्थात दैव छाड़ा नियत है निश्चित एबे आम जो कथार दैव छाड़गला से असुविधा हो ये निश्चित भाव में दैव छाड़ा कारण कृष्ण जदि चली आउ कौन फेरे जशोदा पुत्र कौन थे गले फेरे आदि न फेरे तेरे केमंते बंचे कि भाव में बंचे वृद्ध तात माता तात है पिता माता है माता तार बुढ़ा माँ बापा मान पुत्र विभु नहीं पुत्र बिना कि भाव में बंचे से जो गोपीटी कही चली हेममाला नामक गोपीटी कही चली बुझल क्लियर नेक्स्ट आसला एते कही वज्र गोई नंदपुरे मिली एते कही ब्रज गोई नंदपुरे मिली देखिले अक्रूर नंद राम बनमाली बसी करंती विचार सजाड़ती परिजने जीवार संधान एते कही ब्रज गोई गोई है गोपी माने ब्रजपुर गोपपुर गोपी माने यही सब कथबार्ता है नंदर पुर नंदर उआसरे जाइकी देखा कर समस्ते मिली है रुंड है नंदर उआस सम्मुखें नंद राजा पाखे जाइए दर्शन देखी कहते देखिले देखुं कौन देखुं कई प्रकार दृश्य से देखुं अक्रूर नंद राम बनमाली देखिले अक्रूर अच्छी नंद अच्छी राम है बलराम अच्छा बनमाली है कृष्ण बसी करती विचार बसिकी विचार कथबार्ता करेतु बाहरी जीवाई नंदराजा अक्रूर मंत्री बलराम आ कृष्ण समस्त 4 जन मिसिकी कथबार्ता विचार कर भाव में जीवा कौन कौन नहीं सब कथबार्ता विभिन्न कथबार्ता आलोचना कौन दृश्य देखिले सजाड़ती परिजने जीवार संभार परिजने बंधु परिजन माने जो पाख लोक माने प्रियजन माने घर अन्य सदस्य माने जीवा संभार रेडी कर अर्थात उपहार मान सब सजड़ा सजड़ी कर मागिश दही सर लवणी गुटिका अधाम एगुला सब सजड़ा सजड़ी विभिन्न प्रकार उपहार सब रेडी कर मथुरा को नहीं कर कृष्ण को अनाई गोपी बोलती वचन अक्रूर कहीं गोपे गमन पुणी कृष्ण को चाहिए गोपी माने कहते बोल ये वचन कौन कहते अक्रूर कहीं गोपे गमन अक्रूर गोपपुर गोपपुर कहीं आसी किंपा बाजई बाजना कहीं बाजना बाजुची कृष्ण जीवे बलराम जीवे एते बाजना कहीं बाजुची गोरस पुनिछि अगणा तेबे गोरस है क्षीर गाईर रस गो है गाई रस है क्षीर गोरस है क्षीर कहापाई एते सारा क्षीर रे अगणा फुल हेची अगणा है दांड दुआर हांडी हांडी दही दूध क्षीर सब भर्ती हेची लेकी जीवा पाई ना कौन पाई उपहार लेकी जीवे तेणु गोपी माने आसिकी कृष्ण को चाहिए पचारुचंदी हे कृष्ण अक्रूर आम गोपपुर कहीं आसी कहीं बाजा बाजुची चारिआडे तमे जीव बोलिकी कहीं पूरा अगणा सारा दांड द्वार सारा क्षीर भरपूर होती अच्छी बरज बोलती शुण बरज चतुरी अक्रूर को बर बिछी कंस दंडधारी राम संगे मते नेब भल मंद कि होइब जान ही दैव तेबे एठी बरज बोलती बरज होचंती कृष्ण बोलती शुण बरज चतुरी होचंती गोपी मान कृष्ण जो गोपी मैंने प्रश्न करुँच कहीं आसुँच कौन क्षीर रखाई कृष्ण
गोपी माने उत्तर कहते अक्रूर को बर किछि पठाई किए कंस दंडधारी राजा कंस कंस नामक राजा जो मोर मामू हम जी से अक्रूर को पठेई बलराम सांगरे मते घेटी जीवा मते नहीं जीवा तेरे भल बंधु कौन हम ताहा दैव जानी भगवान जानी आम तो जीवु भल बंधु कौन हम ताहा भगवान जानी पितामाता आदि करी नेब मथुरा को काली जीवु रथे बसी राजा भेटिबा धनु उत्सव देखिबु दिन 2-4 रही लेउटी आसिबु पुणी कहउछंती कोन पितामाता आदि करी नेब मथुरा को पिता जीवे माता जीवे आदि आउरी केतेक गोपाल माने जीवे आमे समस्त मथुरा को जीवु अपूर्व हमको नेकी जीवे काली आमे जीवु सकाळे रथ बसी राजा भेटिबा को राजा को कंस राजा को भेटिबा पई आमे काली सकाळे रथरे बसिकी पिता माता समेत अन्य माने जो माने अछन गोपाल माने आमे समस्त मिसिकी जीवु सेठी जाई कि धनु उत्सव धनु पूजा देखिबु धनु यात्रा देखिबु एवं दिन 2-4 रही लेउ 2-4 दिन सेठी रही पुणी आमे गोपपुर को लेउटी आसी ए कथा कृष्ण गोपी मानंगो कहिसेंती पुणी कौन कहउछंती सुनिले गोपरमणि रमण वचन चिंता रत्ना करे बुड़ी गला मन मीन तेबे एई कथा गुडी गोपरमणि ने गोपी माने जेतेबेले सुनिले कहार वचन रमण वचन रमण हेले कांत कांत हेले कृष्ण कृष्णकर कथा मानको सुनी गोपी माने कौन कले मनरे चिंता कले चिंता रत्ना कले चिंता रूपक रत्नाकर है रत्नाकर है समुद्र अन्य नाम को रत्नाकर कहुए चिंता रत्नाकर अर्थात चिंता रूपक समुद्र रे बुड़ीगला मन मीन मन रूपक माछ मीन है माछ तेरे चिंता रूपक समुद्र रे मन रूपक माछटी बुड़ी जाउतिला को कथा सुने रमण कृष्णकर ये कथा मान शुणिकी जे आम जीवु गोपपुर को छाड़ी मथुरापुरी को यही कथा शुणिकी गोपी मानकर चिंता रूपक समुद्र रे मीन रूपक मन बुड़ी जाछ बुड़ी जाता अर्थात मन रूपक माछ बुड़ी अर्थात मन में बहुत सारा चिंता गुड़िक उंकी मारुला एते मन में चिंता भरपूर सत्य कौन कृष्ण गोपपुर छाड़ी मथुरा को चली जाए कि कहे भक्त चरण ये कथा किए कहे भक्त चरण दास कहते कृष्ण गुण गुणी गोपी करती कारण कृष्ण जो लीला खेला गुड़िक गुण गुड़िक गुणी जप करके गोपी माने करती कारुण कारुण रोदन तेणु कृष्ण कथा सब गुणिकी मन मन चिंता करी गोपी माने कौन कर रंजन कर कौन है प्रथम पढ़ुते गोप जे कंस हैरान करुची बैरागी चरण पट्टनायक बा परवर्ती समय वैष्णव धर्म नहीं भक्त कवि भक्त चरण दास किंतु प्रकृत नाम बैरागी चरण पट्टनायक तेबे से जो प्रथम लिखिले भगवान इष्ट वंदना करते परवर्ती समय कंसर दुराचार उपर लिखिले कृष्ण जन्म लिखिले कंसर चिट्टा कंस किभली भाव में चिठी लिखी मथुरापुरी सॉरी मथुरापुरी चिठी लिखी अक्रूर हाथ में पठे मथुरापुरी अक्रूर चिठी धरिकी गोपपुर को नंद राजा पाखक आसी नंद राजा चिठी जिते पढ़ी विभिन्न प्रकार लेखा अच्छे कंसर सब गुण गारिमा गुड़िक उपद्रव्य गुड़िक लिखा है कंस विभिन्न प्रकार डरे चिठी लिखी परवर्ती समय कौन कही परवर्ती समय कही जदि तुम्हें धनु यात्रा देखा तुम छुआ को पठेब आ गोपाल मान पठेब तुम्हें आसब किछिटा भल कथा कहूँ जहाँफल कंसर मन परिवर्तन होती से पठेगा राजी होती जितेबाला गोपपुर छाड़ी कृष्ण चली जाए अच्छी आम चतुर्थ अध्याय से गोपी मान मनर जो भाड़ीटा दुखटा से परिप्रकाश कर चतुर्थ छंद भाव में मनर जो केते जन कांदुचंती क्रंदन जात होती मन में विभिन्न प्रकार भय संचार होती कृष्ण फेरबेनि कृष्ण न फेरिले चारिड़े अंधकार होमको किए रक्षा कर विभिन्न प्रकार प्रश्न भितर से मुक्ति मारी दल दल होती आसी कौटी मना करने सठिक उत्तर जानापी आसी पाखक आसी नंदर उवास को आसी जो स्थान से देखा पाई नंद अक्रूर बलराम
कृष्ण समस्त मिसिकी निज निज भितर विचार आलोचना सब करूछन्ति विभिन्न प्रकार आलोचना रे व्यस्त अछन्ति एवं जेतेबेले तांकर आलोचना के समाप्त हेछि गोपी माने कृष्ण को आसिकी पचारुछन्ति कि कोन आमे कोन एमति कथा सब सुनुछु बाहर एते गुडे क्षीर दही खुआ जाइछि कोन पाई कृष्ण तांकर प्रश्न रे उत्तर देति हां आमे जाउछु बापा मां समेत किछिटा गोपाळ मिसी करिकि जाउछु कोटिकी मथुरा परकु धनु उत्सव देखिबु धनुयात्रा देखि करिकि पुणी 2-4 दिन रही फेरी आसी तो एई बेला जेतेबेले सुनचंती गोपी मानकर मनरे चिंता गुड़िक बाहर की बहुत गुड़ाई चिंता से चिंता रत्ना करे जो कहते चिंता रूपक समुद्र रे से बुड़ी जाइछन मनरे असुमारी चिंता विष्णु सतरे फेरिबे तो एई भली चिंता रे से माने क्रंदन करूछंती एवं कृष्णर सब लीला गुड़िक पूर्वर विगत घटना गुड़िक तांकर गुणगारिमा गुड़िक गोपी माने गुण गुण है कि कहि कि क्रंदन परिचर्यन रोदन परिचर्यन यह दिला तांकर चतुर्थ अध्याय रे चतुर्थ छांदर लेखा गुड़िक तम बहिरे तो मात्र चतुर्थ छंद जाय अछि आ नै तेनु एतिकी थिला तमर भक्त चरण दासंकर मंत्र मंगलर किछिटा आको छाडिले आहुरी बहुत बडा अछि छंद जोटा तमर 30 छंद विशिष्ट मंत्र मंगल काव्यटी जोने कि आहुरी बहुत बडा छंद अछि जहा आपण बड क्लास रे गले पढिबो बर्तन में एतिकी पढिबो होला एबे विषय हमर सरिला बुझिछ डिटेल रे शॉर्ट क्वेश्चन देखिनियो कृष्णଙ୍କର खड्गर नाम कोन थिला नंदन वेरी गुड दुर्मिला नंदन काहा को कुआ जायछि कंस को कुआ जायछि कंसर मातार नाम कोन ऑप्शन कवि जशोमत यशोदा देवकी इंदुमती उत्तम इंदुमती वेरी गुड उग्रसेन केउ राज्यर राजा थे ऑप्शन नंबर 1 है मथुरा सौभ्य गोप द्वारका इंद्र उग्रसेन केउ राज्यर राजा थे ओ राज्यर राजा थे मथुरा राजा थे उग्रसेन होउछन्ति कंसर पिता तेनु कंस जदि मथुरा राजा हला उग्रसेन तांको पिता मन मथुरा राजा थे कारण सलील बिहारी बोली काहा कारण सलील बिहारी बोली काव्य रे काहा को कुआ जायछि ऑप्शन नंबर 1 श्री कृष्ण को नंदन को कंसन को अक्रूर को आगे क्वेश्चन बुझ कारण सलील बिहारी अर्थात जी सलील हला जल रे जी जल रे विहार करନ୍ତି जल रे की शयन करिथांती सब बेले हमर क्षीर सागर रे की समुद्र रे क्षीर सागर रे की शयन करिथांती अनंत शयन कृष्ण करिथांती ने विष्णु तेबेडी श्री कृष्ण को कुआ जायछि क्लियर विश्वकर्मा किए विश्व नियंता देवशिल्पी दानव शिल्पी विश्वकर्ता देवशिल्पी होचंदी विश्वकर्मा विरंची किए विरंची कृष्ण महेश्वर ब्रह्मा विश्वकर्मा ब्रह्मा वेरी गुड कवि गरीब जीवन काहे होइछि भक्ति बिने धन बिने प्राचुर्य बिने ऐश्वर्य बिने भक्ति बिने पाप अनल कोन दहन करे पाप रूपक अनलटी काहा को दहन करे पिंड काष्ठ को दहन करे सुकमणि केउ राजा को कृष्ण चरित भागवत सुनाउଥିଲେ नंद उग्रसेन परीक्षित कंस परीक्षित राजा मही को रक्षा करबा पई ब्रह्मांड समेत सर्वदेवता केउठारे भगवान को गुहारी जणाइଥିଲେ क्वेश्चन बुझो मही अर्थात पृथ्वी को रक्षा करबा पई काहा दारू कंसर दारू रक्षा करिया पई ब्रह्मांड सहित आउ अन्य देवता माने केउ ठारे जाइकी भगवान को गुहारी जणाइଥିଲେ ऑप्शन अछि क्षीरसागर तटरे वैकुंठपुर रे हिमालय पाद तले इंद्रभुवन रे कोठी क्षीरसागर तटरे क्षीरसागर कूଳରେ कारण विष्णु क्षीरसागर भी अनंत ऊपर शयन करिଥିଲେ श्री कृष्ण को जन्म है केते दिन पर पुतना को मारिଥିଲେ 7 दिन नंदराजन को किए हरण करिଥିଲେ थरे वरुण हरण करिले इंद्र सहित विवाद बेले श्री कृष्ण केउ पर्वत तोली धरिଥିଲେ ओ पर्वत को कृष्ण कानी गुटरे टेकी धरतिले गिरी गोवर्धन पर्वत को जेतेबेले इंद्र सहित विवाद घटिथिला सेही समय वर्षा इंद्र रागी 7 दिन 7 राति वर्षा जड़ तूफान करथिले सेही समय श्री कृष्ण गोपपुर रक्षा पाई गोवर्धन पर्वत को निजर बाम हस्त कानी गुटरे टेकी रखिथिले जहार तळे पूरा गोपवासी आ ता सहित गच्छ वृक्ष पशु पक्षी समस्त गाई गोरु समस्त आसी आश्रय
कंसर मंत्री किए अक्रूर अक्रूर होती कंसर मंत्री कंसर बईरी नंदनंदन बोली किए कहि जाइथिले मुनिवर नारद कहि जाइथिले केउठारे थिबा अग्निकणा मंद पवन रे बलिष्ठ होई उठे पांच कुड़ भितर थिबा भस्म कुड़ भितर थिबा स्वप्न सत्य नह बोली कंस केउपर जानिला वेदरे लेखा है वेद भाषा जाना अच्छा सफला सुत किए अक्रूर अक्रूर है सफला सायक पूजा बा धनु पूजा किए करथिला नंद कंस गोपी माने अक्रूर धनु पूजा किए करथिला धनु यात्रा जो बनैथिला किए करथिला नंद ना सॉरी कंस कंस धनु यात्रा करथिला बोली कि डाकिथिला ना आस धनु यात्रा देखिबो ତେଣୁ କଂସ ରାଜା ସାୟକ ପୂଜା କରିଥିଲା ବା ଧନୁ ଯାତ୍ରାର ପୂଜା ରଖୁଥିଲା ଆଚ୍ଛା ତମର ସରିଗଲା ଏଠି ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟଟି ଆଉ ରହିଲା ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ମଲା ଜନ୍ମ ରାଜହଂସ ରାଜହଂସଟି ଗୋଟେ ଏକାଙ୍କିକା ଆଗ ପଢେଇଦବା ମଲା ଜନ୍ମ ଆଉ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀଟା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସମୟରେ ପଢେଇବା ଠିକ ଅଛି ନାଇଁ ରାଜହଂସ ତ ଗୋଟେ ଏକାଙ୍କିକା ତମେ ନିଜେ ପଢିପାରିବ ବେଟର ହବ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ନହେଲେ ମଲା ଜନ୍ମ ପଢେଇବ କାହିଁକି ନା ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ସେଇଟା ପଢେଇଦବା କାବ୍ୟଟି ପଢେଇଦବା ମଲା ଜନ୍ମ ଉପନ୍ୟାସ ଆଉ ରାଜହଂସ ଗୋଟେ ଏକାଙ୍କିକା ଗପ ଡ୍ରାମା ଭଳି ଗୋଟେ ଗପଟି ତେଣୁ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀଟା ଆମେ ପଢେଇଦବା ଏବଂ ବ୍ୟାକରଣରେ ଛନ୍ଦ ବାକ୍ୟ ଓ ଛନ୍ଦ ବାକ୍ୟ ଆଗରୁ ପଢିଛ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଗୁଡା ପଢିଛ